वालेकुम गाइस। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं हज़रत नूह की कहानी। तो बहुत साल पहले अरब में एक बस्ती थी। कौन थी? बस्ती थी। अरब में एक बस्ती थी और वहाँ क्या था भाई? वहाँ के लोग बुतों की पूजा करते थे। अच्छा, बस्ती तो दिखाओ, बस्ती कैसी थी? बस्ती ऐसी थी पूरी यहाँ पे इंसान रहते कहते किसको हैं? बस्ती कहते हैं बहुत सारे जहाँ लोग रहते हैं। हाँ। ठीक है, तो बहुत हजारों साल पहले अरब क्या यानी सऊदी अरब में, जो अभी एक सऊदी अरब है ना, उसको पहले अरब कहते थे। तो अरब में एक बस्ती थी। तो वहाँ के जो लोग थे वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे। ठीक है, उन लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत नूह को भेजा। काफ़ी सारे वहाँ पर लोग रहते थे ना जो, तो वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे बल्कि बुतों की पूजा करते थे। तो अपने मैसेंजर को अल्लाह ताला ने हज़रत नूह जो थे उनको भेजा कि भाई लोगों को जाके बताओ कि अल्लाह ताला एक है और उसी की हमें इबादत करनी है। अल्लाह ने ही पूरी दुनिया को बनाया है। मगर वो क्या करते थे लोग? वो बुतों की पूजा करते थे। और बुत होते क्या हैं? दिखाओ तो सही ज़रा। बुत होते हैं ये पत्थरों से बनी हुई मूर्तियाँ और पूरे जो है ना इनका, वो समझते थे कि लोग क्या समझते थे कि शायद ये बुत जो हैं, जो पत्थर हैं, ये जो हम इनसे मांगेंगे वो दुआ कबूल करेंगे। हालांकि ऐसा तो नहीं है ना। तो इसी बात को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने मैसेंजर को भेजा था। और मैसेंजर कौन थे? वो हज़रत नूह। ठीक है, हज़ारों साल पहले। तो जब हज़रत नूह को भेजा और उन्होंने बहुत समझाया लोगों को कि भाई इस तरह नहीं करो, अल्लाह ताला जो है वो एक है, उसकी इबादत करो। ये तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, ये क्या कबूल करेगी? ये क्या बताएगी आपको? ये कैसे आपकी मुरादें पूरी करेगी? तो फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या किया बताओ? लोगों ने क्या किया? लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, तुम झूठे हो। हाँ, झूठे हो। नबी को बोला कि भाई तुम झूठे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। ठीक है। अच्छा, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी बात मानी थी। ऐसा ही है, काफ़ी सारे लोगों ने उनकी बात भी मानी थी कि वो मान गए थे, समझ गए थे कि हाँ यही अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। और क्या कि ये सही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हैं जिन्होंने सारी दुनिया बनाई है। और ये तो बुत तो हमें कुछ भी नहीं दे सकते, ये पत्थर तो हमें कुछ नहीं दे सकते। तो कुछ लोग उनके साथ हो गए और कुछ लोग उनका, बहुत सारे लोग जो थे उनका मजाक उड़ाने लगे, उनको तकलीफ़ देने लगे। किनको? तंग करने लगे हज़रत नूह को। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे उनको बहुत ज़्यादा उनको तंग किया, बहुत सारे पत्थर भी मारे, उनको बहुत ज़्यादा तंग भी किया। तो फिर क्या हुआ आगे देखो। आगे फिर क्या हुआ कि बहुत साल कोशिश करने के बाद, कितने सालों तक वो समझाते रहे। ठीक है, बहुत सालों की कोशिश के बाद थोड़े से लोग जो थे, जो हज़रत नूह की दावत पर ईमान ले आए थे, उनके साथी बन गए थे। ठीक है, ये जब वो थोड़े से लोग उनके साथ हो गए थे ना, हज़रत नूह के साथ, तो ये देख कर ना वहाँ पर जो लोग थे, मंदिर के जो पुजारी थे, जो पूजा करते थे, वो क्या हुए? वो खिलाफ हो गए हज़रत नूह के, उनको बहुत तंग करने लगे भाई। ठीक है, तो जब वो बिल्कुल भी नहीं माने उनसे, तो फिर क्या हुआ कि हज़रत नूह ने उनको भाई बता दिया, सबको बता दिया आखिर में कि मैंने तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम देना था और मैंने बताना था कि अल्लाह ताला का ने ये पैगाम दिया मुझे जो मैंने तुम तक लोगों तक पहुंचाना है। तो मैंने तुम्हें बता दिया भाई, ये बुतों की पूजा छोड़ दो और अल्लाह ताला एक है, उनकी इबादत करो। तो मैंने तुम्हें पैगाम दे दिया, अब तुम मानो या ना मानो, अब मेरा काम ख़त्म हो गया। ठीक है, ये कहने के बाद हज़रत जो नूह थे उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, ये बहुत सरकश हो गए हैं, ये मेरी बात नहीं मानते, मैंने बहुत कोशिश की और कुछ लोग मेरे साथ हो गए और ये जो नहीं मान रहे हैं ये मेरी जान के दुश्मन हो गए। तो भाई ये नहीं मान रहे मेरी बात। तो फिर अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत नूह तक अपना पैगाम पहुंचाया? वही के ज़रिए। और वही क्या होती थी कि जब अल्लाह ताला ख़ुद तो किसी से बात नहीं करते अल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह ताला कभी भी डायरेक्टली नहीं बात करते थे, अपने नबियों से भी बात नहीं करते थे। तो डायरेक्टली बात करने का इस तरीके से बात करते थे कि अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता भेजते थे, अपना फ़रिश्ता पैगंबर को भेजते थे।
وہ فرشتہ آ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پیغمبر میسنجر جو ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے جیسے حضرت نوح ان کو آگے بتاتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ بھائی تمہیں کشتی بناؤ. تمہیں کشتی بنانی ہے. کشتی کیسی بنائی تھی؟ دکھاؤ کشتی, دیکھو پیچھے بنی ہوگی یہاں پر. یہ رہی ہاں یہ کشتی, کشتی ایسی بنائی. ایسی کشتی بنائیں جو پانی میں تیر سکے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر کیا ہوا, بارش ہونے لگی. حضرت نوح جو ہے وہ جنگل میں گئے اور وہاں پر کشتی بنانے لگے. تو سارے جو سرکش لوگ تھے, جو کافر لوگ تھے, وہ کیا کرنے لگے, وہ حضرت نوح کا مذاق اڑانے لگے کہ بھئی یہاں تو دور دور تک پانی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ کشتی بناتے پھر رہے ہیں, تو آپ تو پتہ نہیں کیا کرنے لگے. تو وہ مذاق اڑانے لگے. تو دیکھتے ہی دیکھتے جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو بارش ہونا شروع ہو گئی. اب اتنی بارش ہوئی کہ سیلاب آ گئے, زمین میں سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا اور ایسا پانی آیا, اتنا پانی آیا کہ سارے یہ سرکش لوگ ڈوب گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا, ہلاک کر دیا. اب جب کشتی بنا لی تھی حضرت نوح نے, تو اس پہ کیا ہوا تھا, حضرت نوح بھی تھے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کے جو ماننے والے کچھ لوگ تھے وہ بھی تھے, اور جانور بھی تھے. ٹھیک ہے, جانور بھی کافی سارے تھے. ٹھیک ہے, سب کا ایک ایک جوڑا, کیونکہ دنیا تو بالکل ختم ہو گئی تھی, سارا پانی آ گیا تھا. تو سارے جانور جو ہیں جو حضرت نوح کے ساتھ آ گئے تھے, پھر کچھ لوگ جو حضرت نوح کی بات مانتے تھے وہ بھی آ گئے تھے, اور حضرت نوح خود بھی آ گئے تھے. تو پھر اس طریقے سے کیا ہوا کہ دنیا پوری ختم ہوئی, اور پھر یہ جو کشتی میں سوار ہو کے کچھ لوگ اور جانور حضرت نوح کے ساتھ آئے, اور کشتی جو ہے وہ ایک پہاڑ کے پاس جا کے رک گئی. اور پھر وہ وہاں پر خشکی پر, یعنی بالکل جو خشک علاقہ ہوتا ہے وہاں پر وہ سارے لوگ اترے, جانور بھی اترے, اور پھر وہاں سے دنیا دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی. سمجھ میں آئی؟ یہ تھی حضرت نوح کی کہانی, اور یہ سچی کہانی ہے ہمارے پیغمبر کی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی کچھ آپ لوگوں کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ حضرت نوح ایک پیغمبر تھے, اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. لوگوں نے ان کا پیغام نہیں مانا, تو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, اور ان کی بتوں کا پوجا مت کرا کرو, نہیں پوجا کیا کرو. انہوں نے بات نہیں مانی, پھر اللہ نے ان کو عذاب دیا, پانی بھیجا, اور پھر اس طریقے سے وہ حضرت نوح جو ہے اپنے ساتھ کچھ لوگ اور جانوروں کو لے کر الگ چلے گئے, اور دنیا دوبارہ سے پھر آباد ہوئی. سمجھ میں آئی؟ اب پوچھو لوگوں سے کیسا پسند آئی ان کو کہانی. آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب کریں, اسے شیئر کریں, لائک کریں.